ازاي جميلة وانتي كده رايقة، وقت حلوي حتى لو متضايقة. يا نجمة مسكتي فيها وانا مستقتل عليها، سيب ضحكتك عليكي عليكي لايقة. يا نور حياتي ما فيكيش غلطة، أجنبية طيب ولا ايدي خلطة. يا نجمة مسكتي فيها وانا مستقتل عليها، سيب ضحكتك عليكي عليكي لايقة. والضحكة الحلوة دي واللي بتخبيها لمين، والنبي خليها مجاملة، طب نصها مش لازم كاملة. يوم ما ظهرت وعاملة خوف وقلق للحلوين، والنظرة بعينك ليا بتطل ترد الروح. ده جمال ناقص يتكلم يا قمر من غير الضل، ده انا متثبت ومسلم ابعد لا مش مسموع. شوف ازاي جميلة وانتي كده رايقة، قلت حلوي حتى لو متضايقة. يا نجمة مسكتي فيها وانا مستقتل عليها، سيبي ضحكتك عليك عليكي لايقة. وانت معايا اعملي زي ما انت عايزة، ده انت في الحنية لازم تاخدي جايزة. عيني على تقاطعك، ده انا بيع روحي ولا بيعك، ده انا من لحظة ما شفتك دماغي بايظة. يا نور حياتي ما فيكيش غلطة، أجنبية طيب ولا ايدي خلطة. يا نجمة مسكتي فيها وانا مستقتل عليها، سيبي ضحكتك عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam acara Majelis Taklim Perempuan pada hari ini. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Yang kami hormati para saudari dari tokoh masyarakat, ketua panitia, pembicara inti, kholiqah, sidua, serta saudari-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Natasha Al-Rahim yang akan menemani acara dari awal hingga selesai. Pada kali ini kita akan bersama-sama mengikuti majelis taklim perempuan dengan tema menjadi muslimah yang berakhlak mulia. Baiklah, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita dengarkan sambutan dari ketua panitia. Kepada saudari Kiara Azalea Ania Bakis, dipersilakan.
Saya selaku panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang telah membantu sebenarnya ada. Kita mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyambutkan fasilitas yang telah tersedia. Mari kita berdoa acara ini dan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku panitia kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Tiara Zoya Anindya Bagus. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudari Adinda Dian Ashofa. Kepada saudari Adinda Dian Ashofa, waktu dan tempatnya kami persilakan.
rahmati, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam majelis taklim pada hari ini. Saudari sekalian yang saya hormati, tema yang kita bahas hari ini sangat penting bagi kehidupan kita sebagai seorang muslimah, yaitu tentang akhlak. Akhlak bukan hanya tentang bagaimana kita berbicara, tetapi juga bagaimana kita bersikap dan memperlakukan orang lain. Akhlak yang baik dapat kita mulai dari hal sederhana, seperti menghormati orang tua, berkata sopan, membantu sesama, dan menjaga perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap kegiatan hari ini tidak hanya menjadi kegiatan untuk menambah ilmu, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperbaiki diri dan menerapkan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Demikian sambutan dari saya. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari saudari Miftahul Rahmawati yang telah disampaikan. Kini marilah kita memasuki acara penyampaian materi dengan tema menjadi muslimah yang berakhlak mulia. Dan materi ini akan disampaikan oleh saudari Maselia Yulintan. Kepada saudari Maselia Yulintan, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, serta nikmat yang besar, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam majelis taklim ini dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan seluruh umat yang beriman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dengan tema menjadi muslim yang akhlak. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, ketika bulan mungkin yang langsung terbayang adalah salah satu kata baik,
Iya, sesungguhnya orang yang paling baik hanya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka marilah kita mulai memperbaiki akhlak dari diri sendiri, dari lingkungan yang paling dekat, dan dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Semoga kita semua dapat menjadi muslim yang tidak hanya baik dalam ibadah, tetapi juga baik dalam perkataan, sikap, dan perbuatan. Semoga akhlak yang baik dapat menjadi cerminan keimanan kita dan memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar. Amin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada saudari Masatria Hutang atas materi yang telah disampaikan. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat menambah ilmu dan menjadi pengingat kepada kita dalam kehidupan sehari-hari bahwa memperbetul sokok baik akhlak dalam kehidupan sehari-hari merupakan untuk kita sebagai perempuan yang terpuji. Selanjutnya kita akan memasuki acara terakhir yaitu pulang hukum yang akan dipimpin oleh saudari Lukis. Kepada saudari Lukis, tempat dan waktunya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa dulu dengan mengucapkan diri dan dengan yang semoga acara majelis ini bisa menjadi berkah dan bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Terima kasih kepada saudari saya Lukis atas permohonan doa. Alhamdulillah, 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 ya Rabbal alamin. Telah selesai satu rangkaian acara majelis taklim perempuan pada hari ini. Semoga kegiatan yang telah kita lalui bersama ini dapat memberikan manfaat dan ilmu yang bermanfaat sekali pada kehidupan sehari-hari. Dan saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila tidak ada kesalahan baik perbuatan maupun perkataan selama membawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لسه في الأيام بقية، لسه في الأحلام كمان، إني أخسر مش قضية، بس أسلم استحالة. الحياة رايحة وجاية، يعني مش مستعصباني، حتى لو هزعل شوية بكرة تضحك ليا تاني. كل حاجة ضايعة راجعة، كل جرح وليه نهاية، النهاردة نبكي دمعة، بكرة نفرح، دي الحكاية. في قلوب أوقات تخن، في قلوب غيرها غلابة، احنا مش عايشين في جنة بس برضو مش في غابة. كل حاجة ضايعة راجعة، كل جرح وليه نهاية، النهاردة نبكي دمعة، بكرة نفرح، دي الحكاية. فيه قلوب أوقات تخن، فيه قلوب غيرها غلابة، احنا مش عايشين في جنة بس برضو مش في غابة. يا لا 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 لا، يا لا 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 لا، يا لا 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 لا، يا لا 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 لا.
حابب المكتوب وراضي، كل واحد خد نصيبه، واللي راح من ايدي عادي هيقابلني في يوم واجيبه. سهل حرك اي ساكن، خطوة وسباق وعدي، دنيا وتحددني لكن ايوه انا قبلت التحدي. كل حاجة ضايعة راجعة، كل جرح وليه نهاية، النهاردة نبكي دمع بكرة نفرح دي الحكاية. في قلوب اوقات تخنا، في قلوب غيرها غلابة، احنا مش عايشين في جنة بس برضو مش في غابة. كل حاجة ضايعة راجعة، كل جرح وليه نهاية، النهاردة نبكي دمع بكرة نفرح دي الحكاية. في قلوب اوقات تخنا، في قلوب غيرها غلابة، احنا مش عايشين في جنة بس برضو مش في غابة. يا لا 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 لا، يا لا 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 لا، يا لا 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 لا. كل حاجة ضايعة راجعة، كل جرح وليه نهاية، النهاردة نبكي دمع بكرة نفرح دي الحكاية. في قلوب أوقات تخنا، في قلوب غيرها غلابة، احنا مش عايشين في جنة بس برضو مش في غابة. لسه في الأيام